Jai Shri Krishna. This video is for Gita Olympiad 2025 by अनुजा जयंत पिंगळे. 10वा अध्याय 37 ते 42 श्लोक. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः. दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनै चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानै ज्ञानवतामहम्. दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनै चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानै ज्ञानवतामहम्. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप. एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप. एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्
मम तेजांशसम्भवम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजांशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं